Nabs. Congrats Champion ka pala, Nabs. Wala sa Discord. Sa Discord na ba? Ay puta, kakapasok lang. Tingnan mo, Wenzel. Eto? Sige. Mike, sali daw to. Yung isang account. Ano pa ba? FS na lang. Gago, ano nangyari? Start no. Wala pa rin tayong ganap. Mantayan nga tayo. Ang inang yan. Mapapakuman pa ata. Yawa. Mike, nasan ka, Mike? Ako, madam? Pa-invite Wait daw. lang. Ano? Hangmin. Eto, nandito ako sa gitna. Babalik na dyan sa 81. 91. Sino dyan? Yung hangnim na buo. TikTok ba yan? Kanta mo na. Kanta ka daw. Joke lang. Tara. Spit tayo. Aray ko, Kanya-kanyang ano to, SU ah. Hindi ako nabalik. Sa Discord. Wait lang po ha, nag-aayos lang ha. Tayo. Wait lang, wala pa isang episode natin eh. Ano ka? Tara, SPSP. Kaya apakar. Ano, scouter? Tara, apakar. Pasok. Okay, pasok lahat. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, kalat, 1. Up, hitable na. 2, up. Makra. Okay, pasok lahat, pasok pa. Pasok pa namatay. Ready na ako sa 1. Up. 2, up. Talikod, Depes, nag-EW. Okay, pasok lang, konti pa na ito. Okay, pasok lang. Malapit ka laban, no? Okay, pasok ka. Okay, 3, 2, 1. Nga, rematch nga. Wala mo nang tatakbo. Teka lang, compress lang. Okay, pitik mo lang yan pag meron na. 3, 2, 1, tara. Okay, tagdan. Nagdan. Okay, tara, silip mid. Baka merong mid eh. Wag dito lang. Skating na. Huwag kayo papakita. Okay, makro lang. Papalagyan, manipis tayo eh. 3, 2, 1. Tara, 3, 2, 1. Tara, bante. Sige, salpok. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Okay, spot. Tigod pa sila sa Spot. Okay, makro lang. 3, 2, 1, MH. 3, 2, 1, kaliwa. Oy, Shauke, kanino yan? Moya, sali mo Moya. Okay, diretso. Kita naman makro ko, di ba? Pakapal mo na dito sa spot. Makro lang. 3, 2, 1, tara, bante. Iyabak 1. Up. 2. Up. Sagad hanggang likod. Then may PD. Ito sila J1 pa. Tumutuldok oh. Oh, lagas. Macro. Harap likod. Harap ng LPG. Okay, abante na. Namatay ba? Pasok eh. Namatay. Nagpa-R. Yung macro. 3, 2, 1. Tara. Takbo. Nagdan. Takboy na lang natin ang takboyin, gang. Para tipid sa SU. Abutan na lang ang abutan. Okay, tagos, kabila. Pakapal tayo kabilang dulo. Pailo, IC pumapatay. Grabe naman yan. Okay, dito lang. Okay, power kick, light speed.
Okay, pagi, hantayan, para lahat mag-enjoy, hantayan. Pagi, wala kang image, huwag kang tumakbo. Okay, 3, 2, 1, image nga. Wala mo nang bababa. Nakro lang. 3, 2, 1, trabante. Hawak 1. Tangina, walang gigilid, walang atras, ha. Patay kung patay, 1. 1, up. Labas. Labas. Okay, labas. Okay, apak L. 3, 2, 1, pasok L. Huwag na kayo mag-SU muna. 8, 7, 6, 5, 4. Oh, labas. Okay, apakarap. Saan ka? Okay, kita na kita. Okay, apakar. Sa likod. 1. Patayin nyo nga itong mga ito para pumasok. 2. Patayin nyo sa labas. Tirahin nyo lahat sa labas. Ito, macro. Tirahin nyo lahat. Ito, sa EXO. Para mapilitan pumasok. Tira kayo dito. 1. Up. Ito, sa EXO sa kanok. Lobo. 2. Up. Okay, tira. 3, 2, 1, SP lahat. SP revive. Apak mid. 3, 2, 1, pasok mid. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, up. Okay, abutan nyo lang. Okay, Bobs kayo, tsaka SU. Bobs SU. Macro. Sige, dito lang. Spot lang muna. 3, 2, 1, trapar. Pakapal tayo dyan sa LPG na pedes. Power kick, light speed lang. 3, 2, 1, tara bante. Hawak 1, macro ka. Atras ha. 1. Okay, harap muna. Bante nyo hanggang dulo, pati kayo malikuran. Focus muna, harap likod. 1, up. 2, up. Diba? 3, up. Revive na agad na matay. Okay, laban pa. Pero pa dito sila alpo. Gitna. R to, diba? Pasok R na matay. Pasok R. Okay, pasok R. Okay. Labas. Pucha, nag-image. Tara, pakel. Pakel. 3, 2, 1, tara, pasok L. Sensya na, may isipon ubo Ngongo 6, 5, 4, 3. Macro, sa 5 tayo. Tara, abante sa 5. 1, up, 2, up, 2, 3, up. Kapal nung 6, sarap na ito sa mga naka-aki Okay, 1, up, 2, up. Pero ayun, tumatagos pa rin gago, namatay sa upper jab macro, hanap macro ko. Meron pa? Betlog, 1, up. 2, up. Macro. Sige, labas. Ubus na? Labas. Sige lang, mga naka-sable board naman kayo. Apakar. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boss. 1, up. 2, up. 3, up. Okay, ubos. 1, up. Hindi na mamatay. Pasok lang kayo. Ready. Baka may dumating na sika Speaking Tako sa ready Okay, macro. Abante. 3, 2, tara. Abante tayo. Tara. Nandiyan na bully niya. Isa ito. 1, up. Ito, nabigla 2, up. Ito, na-tornado ko to. Itong NYPD sana pa. Sige lang, na-cancel ko. Na-tornado ko ulit. Macro, sa spot. Maglaro kayo sa spot. Ubusin nyo ito na sa spot. Sila Pog. Sila Pael. Ito pa singkang kapal, gago. Sige, palag pa. Okay, palag lang. Palag nyo na sa spot. Revive na matay. Sige, revive lang na matay. Palag nyo pa sa buhay dyan. Apakar. Okay, apakar. 3, 2, tara, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. Yung mga nasa bilog mo na. 3, 2, 1. Tara, abante sa saksing. 1. Up, go. Sila Cody, nakapatay pa. Abusin nyo muna yung nasa bilog bago kayo mabante. Oh. Inuubos kampi nyo sa likod. Sila lab, nasa bilog lang, oh. Pansinin nyo, oh. Pinapatay kayo, oh. Okay, pasok ka lang, karta matay. Pasok lang. Already sa 5, 1. Huwag nyo abulin. Kunti-kuntiin kayo niyan, promise. Okay, makro lang. Pasok lang, ar. Okay, buffs. 3 to 1 MH, 3 to 1 Trabante. Gago, kapal ng Archer. Sarap kainin yun, no? Kaya akyat. Gago, si W nakakapunta. 1. Wag. 3, 2, 1 Trabomba. 1. Up. Nakauna na kami, ha? Nice one, Moya. Nice one, Yala. Magalit. Nauna pala nakapatay yan. Makarot. 3, 2, 1 Taramid. Diretso niya na. Abot pa MH. Pag wala. Spot. Spot, antayin, spot. Okay, 3 to 1 MH. Saan mas makapal? Left, right. Tara, pile. Pakapal dyan sa box. 3, 2, 1. Tara, bante. 1. Up. Ano may PD, oh. 2. Okay, diretso nyo hanggang likod. Sa likod, oh. Gero. Labas. Sige, labas. Di lang sila marunong lumabas. Labas din tayo. Okay, apakar. 3 seconds na lang, ha. 3, 2, 1. Sige, pasok. 8, 7, 6, 5, 4. Lubog kayo. Ano na naman tayo sa bilog yan. Tatambay yan, eh. Totok sa bilog. 1. Up, wala. 3, 2, 1, Trabante tayo. Pag na yan, mamamatay lang kayo sa diputa dyan. Dito kanan. Ala, buki na inahuli kayo. Gago. Wag na. Huwag nyo na abulin yan. Makar na. Tara, madedelay lang tayo dyan. Makapal dyan? Makapal. Sa kanan? Kaya makara. Teka, makara ko lang. Sino malakas loob? Sonic Race nga. Yung may tornado. Makara. 3, 2, 1, abante. Pinasok na, gago. Pinasok na. Nakikigliban kami sa labas. Tayo na yan. Misa hindi makakapatay yan, eh. Mabos tayo. Ano pasukin? Tara, pakar. Team play ba? Pakar. Okay, apak pa. 3, 2, 1, tara, pasok. Okay, Babs. 3, 2, 1 MH. 3, 2, 1 Trabante. Yakit, kaliwagdan. 1, up. 2, up. Okay, bante nyo na. Hanggang kabilang dulo. Pag nakabulin, pag may nakatakbo, ha. Dito lang, macro lang. Dito na. Up. 3, 2, 1. Tara, baba. Dire-diretso mid. Takbo na agad. Palip. Try match tayo gitna ng grass. Macro lang. 3, 2, 1, MH. 3, 2, 1, Trabante. Dire-diretso na to, ha. Hawak 1. Ito, 1. Up. Sarap na ito. 2. Up. Dire-diretso na dito. 3. Up. Sa balik ng bus. Hindi natin mabilangan yan. Sundutan kayo yan. Sa bus para mabante sila. 3, 2, 1, balik bilog. Tara, 1. Wala. May mid. Tara, takbo mid. Tara, mid. Compress mo na dito sa pedes. 3, 2, 1. Tara, bante. Okay, abol. Par. Ano, 1. Up. Diretso na, R. Ginabulin yung isang piraso na yan. I-delay lang kayo niyan. Diretso na, R. Makapal tayo sa red tent. Okay, makro. 3, 2, 1, Trabante. Tara, abot pa image nyo.
Hawak 1. Okay, 1. Up. Okay, pa-cooldown na lang kayo ng 1. Balik. Talikod, 2. Up. Matay, gang. Ganda ng 147 ko dun. Pareso. Ready kayo sa bilog, EXO ha. Sa bilog, EXO. 3, 2, 1, tara. Abante pa, EXO. Okay, abante pa, EXO. Okay, ubos pa. Pasok lang art na matay. Pasok art na matay. Okay, ubos pa. Sa dulo, meron, no? Okay, likod nyo. Ubusin nyo lang yung nasa harap. Ubusin nyo lang nasa harap. Ito sila Ying, oh, sa bilog. Sila Ying. Si Say. Pasok art. Sa bante dito, makro. Sa bante, makro. Si Bulik, walang pa rin si Bulik, oh. Pasok lang ng Ares. Sa R. 3, 2, 1, tara MH na. Makro. Giyakit. Pagdan. Sana nga. Mahirapan tayo kumuha ng GSG na ito kanipis. Baba mid. Silip muna tayo mid. Wala nang magla-light speed, MM eh. Hawak 1. Dito. Spot dito sa kabilang side. Pakapal mo na. Power kick light speed. 3 to 1 MH, 3 to 1 Rafael. Natin kayahin yung palabas-labas nila. Nakapagod din yun eh. So, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Harap pagod sila Ying pa. Yeah, abante nyo na agad sa bus. Abante nyo na sa bus. Tira kayo ng nasa bilog, oh. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tara, balik. 1. Wala. Makro, takbo na mid. Takbo nyo na agad ng mid. Pakapal muna sa pedes, ha. Walang mauna. Ang inang laro to. Pakbuhan na ba? Makro, balik. Makro ka lang. 3, 2, 1. Tara, sub sa L. Hawak 1. Up. 2. Up. JD, anong kumain? Tangina mo, uminom ka ng tubig, mabulunan ka. Makro. Okay, takbo nyo mid. Oh, bata, nagkasya sa lalamunan mo yon, mabulunan ka, ha? Ito. Pedes lang. Pedes lang. 3, 2, 1 pa MH nga. Wala mo nang tatakbo para hindi kayo makita. Macro. 3, 2, 1. Tara, bante. Okay. Ito gitna. 1. Up. 2. Up. O naman bata. Kanina ka pa eh. 3. Up. Kanya-kanya na to. Freestyle muna. Dami pa sa bilog, ha. Dapat ganyan, dapat. Hindi, kanya-kanyang freestyle muna. Dito pa sila Arto sa pa-BA po. Ang hirap tirahin yan. Nakakaduling. Aray ko. Okay, laban pa. Labas na. Labas kayo lahat. Okay, labas. Apakar. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Walang tatakbo. Dito na kayo. Labas. Kaya pakel. Hindi naman tayo karamihan. Iniiwasan din tayo ang puta. Pakel. 3, 2, 1. Pasok L. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Okay, Makro. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Okay, banti nyo lang. Makro na agad. Transition na. Magde-delay lang kayo. Lalabasan na naman tayo. Takbo na mid. Pedes. Okay, pakapal tayo Pedes. Okay, Makro. 3, 2, 1. Tara pa mid. Tara. Sino na lang mabilis gumalaw? Siya makakakain. Par. Rematch tayo gitnang grass. Gitnang grass. Sa blue natin. Unang blue natin. Makro lang. 3, 2, 1 MH. 3, 2, 1 tara bante.
1. Up. 2. Up. 3. Up. Ay, kasi lahat ng skill ko. Ayaw akong pakilin ah. Meron pa? Macro. 3, 2, 1. MH nga, MH. 3, 2, 1. Baba. Baba, GH. Okay, baba, GH. Ito, 1. Up. Achempo pa ng pagkain, gang. Macro. Bahala ka dyan. May slow kayo ng GH dyan. O, yan o. Peki yung Akio ko, gang. Nag-miss. Nag-miss. Masyado ka na daw busog bata. Macro. 3, 2, 1, akyat. Oh, nag-walk po. Gusto pangalawa yung 1 nyo. Namuid. Awak. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Oh, balik na agad. Harap ng LPG. Dali. Mabilisan lang. Mabagal. 3, 2, 1. Remage. Macro. Tramid. Pasensya na kung may naiiwan. Wala. Ganito talaga yung laro. Ano, tanggapin na natin. Diba? Macro. Awak 1. 1. Up. Ang inakapal nyo ha. Ayan. Walang namatay. Takbo na agad. Dito, pedes. Pakapal tayo, pedes. Bata, pa-reveal nga sa pedes, bata. Macro. 3. 3 ito na. Arararara. Sige lang. Willing naman tayo umikot ng buong mundo eh. At least di nasunog SU natin. Mabilisan takbuhan lang. 1. Up. Hala, di na may iwan dito. Tang ina, wala. Likod. Ligad, gago. Si Sabior, gago. Okay, pala, gubos. Pareso. Okay, ubos pa. Diyan na kayo sa pedes. Huwag na kayo magabol. Pedes na kayo maglaro. Diyan na sa pedes. Ubusin nyo na yun nandyan. Okay, makaka ka lang. 12 obsolete. Pareso na mga namatay. 3, 2, 1, MH. 3, 2, 1, taramid. Ano kaya ito nasa Iyala? Tahimik lang. Awak 1. Ito, 1. Up. Kakain na. 2. Up. 3. Up. Ina nyo mga badoy. Mga boy takbo. Buta na mamatay ako paano? Tangina naman oh. Uy, gamit kayo tornado. Yawa. Sige, labas. Apakar. Walang papasok ha. Apak lang ha. Apak. Lipat nga. Left. 5. 4. 3. Tangina, 5 pa lang. May mga pumasok na eh. Pasok na nga kayo. 8. 7. 6. 5. 4. Wala na lang mag-SU. Okay, 1. Up. 2. Up. Ay, labas. Yeah, pakar. Okay, pasok ar. Try nyo kayong gitna mamaya. Okay, mamaya. Okay, pasok ar. 8. 7. 6. Okay, labas kayo. Magumayan tayo dito. Okay, labas kayo. Apak mid. Pasok mid. 8. 7. 6. 5. 4. MH. 3. 1. Up. 2. Up. MH. Kusing ko kapalo. Sarap. Okay nang ina. Okay, makra. Spot. Nasa gitna naman tayo. Spot. SU na kayo. Makro. Saan yan? 3, 2, 1. Pasukan natin takusa. Oh, tangin na cancel ako. Yeah, makro. Saan sila? L. Tagigil na taas. Yeah, makro. Tignan mo to. Pusa mo. So, 1. Macro 1. Up. 2. Up.
Sige, palag nyo lang. Sa box, madami pa. Tako sa pa. God. Sige, palag nyo pa. Sige, palag pa. Ipalag nyo pa. Gigil. Gigil oh. 1, up. 2, up. Ang ina? Ano to, L? Okay, laban pa. Madami pa kayo, ha? Dami pa kayo, ha? L tayo. Pakel. Walang papasok, ha? Sing archer nga sa gitna. 1, up. 2, up. Inang-ina nyo. Sarap po. Tangan isang batalyon ng tanga. Pakel. Ang ina, patay tayo sa Pio, gang. Okay, backpin lang namatay. Pasok, L. Okay, ito mate. Tara mid. Sa bata, 12 pa abulin mo, bata. Ito ko nakarurot to. May bit-bit na liempo. Putang inang to, boy. Masyado kang mabilis, 1. Go din, gago. Ano, lalabas yan, Dides. Macro pa. Mag-iingat na Emmy mo rin mo yan, eh. Tara, grass. Remage tayo dito, grass. 3, 2, 1, tara, remage. Tara. Tawan. Up. 2. Up. Okay, macro. Ito. Batalyon ng bobo. Kupunan, Nenso. Okay, sa bilog. Tutukan nyo yung mga nasa bilog. May mga hitable na yata dyan. Sige, tutukan nyo. Alihan nyo ng tutok. Bilog. Labas. L. Pumasok si Shanti sa L. Commander yun. L. Huwag nyo kasi kayo pasok agad. Nakikita kayo, eh. Dapat pinag-image muna natin. Sige, pasok na. Pumasok na iba, eh. Parang hindi na lumabas, di ba? Macro. 3, 2, 1, tarabante na. Shanti, oh. Commander, oh. Gumagapang, oh. Gumalangoy, oh. Ligod. 1, up. 2, up. Okay, ubus mo na takosa. Ubus mo na takosa. Ito pagigulo sa likod. Si Yong naligaw. Macro lang. 3, 2, 1, akit. Iakitin nyo na. Okay, macro. Diretso pa mid. Paka pa lang sa taas. Walang bababa. Pa lang sa taas. Okay, tayan pa. 3, 2, 1, MH. 3, 2, 1 na baba. NYPD daw. 1. Up. 2. Up. Takbo na agad pa right. Takbo na. Wala na pa. Huwag na yung pa-delay dyan. Takbo right. Okay, abot yan. MH nyo. Ito 1. Up. Nabetlog. Macro lang. Pampaka lang, macro ko. First floor. Okay, macro. 3, 2, 1, MH. 3, 2, 1, tara baba. Ay, hagdan. Pukot mo na kayo yung double sa likod. Macro. Ito pa. Naka-IW ako. Macro lang. Wag mo na. Sonic Race yung meron. Macro. 3, 2, 1, tara pasok. Okay, pasukin nyo. 1. Up. O, diba? Kareso lang. Okay, resuan mo na. May second damage tayo. Meron tayo. Pitik yaran. 3, 2, 1, mid. Pakapal tayo sa hagdan. Wala na magbabaps, ha. Pakapal lang, ha. 3, 2, 1, tara baba. Hawak 1. Takbo kabila. Wala.
Pakapal. Blue 10, pakapal. Power kick, light speed. 3, 2, 1, tara, bante na agad. Hawak 1. Nakadila pa. Hawak 1. 1. Sa likod, up. 2. Up. Sa bilog, 3. Up. Makro, dali. Makro, 3, 2, 1, MH. Mid. Akitagdan pala. Saar na naman to mga to. Akitagdan. Makro, 3, 2, 1, tara baba. Sa lubong. Sige, sa lubong. Kaya na, kalaban, hanap niya, di ba? Sa lubong. Sige, baba. Palag nyo. Palag pa sa kaliwa. May mga MP sa kaliwa. Ay, kalimut ko eh. Puta. Okay, palag niya pa. Kausap pa. 1. Uy, babaan nyo na yung mga nasa taas. Ayun pa, may PD oh. O, revive na yung mga namatay. Sige, revive na. Sigaw-sigaw pa ako. Putang ina, hindi pa ako naririnig. Apakel. Ay, yung mic mo nakamute. Paano maririnig? Apakel namatay. Apakel. Dali, 5, 4, 3, 2, 1. Pasok. 8, Tangina, nahulog yung isang box. 6, 5, Wala ka namang din. 4. Macro, 3, 2, 1, tara. Band dito, kanan. Macro. Ano, napakil yan? Okay, ubus ka Pasok kayo namatay. Okay, Macro. Sa likod sila war, hitable to, gago. Aray ko, putang ina mo, dar. Ubus, gago. Okay, paubos. Ready, EXO? O isa lang to, si Race lang. Teka lang, ha. Pasok kayo namatay. Ayusin ko na electric pa ko. Init, gang. Wait lang. Saan Ayun kayo? na. L ba yan? L? Okay. Tara. L. Labas na namatay eh. Labas mo na lahat. Sa likod, wala na ako kayo? Apakil namatay. Puta, napasok ko. Sige, apakil namatay. 3, 2, 1, tara pasok L. Pareso nga ako. Boy, pagpasok nyo. 6, 5, 4, 3, 2. Okay, tira na kayo. 1, up, 2, up. Buwan pala lahat eh. Naglalabasan talaga, no? Palag niya pa, meron pa sa gitna. Hindi nyo itong Arctosa. Tataga. Oh, macro na, takbo gitna. Oh, balikan natin yan, ha. Macro, dali. Macro. 3, 2, 1, tara balik. Okay, 1. Wala na. Okay, macro. Rematch nga tayo. Teka lang, may mga namatay. Pasok namatay. Okay, pasok. Pasok L. Okay, ket. MH. Akit. Pag tayo walang inabutan dito, tanga na, lalaroin na natin ang labas-pasok to. Okay, macro. Sa baba, ang dami. Wala, tag-isang party lang yun eh. Power kick, light speed. 3, 2, 1, tara. Banda. MH. Hawak ko. Puta, wala palang image. Sorry. Hawak 1. 1. Ang ina. Bobobo ng mga to. Nakaka-hybrid pala mag-command ng ganito. Yung nilalabasan ka. Okay ng inang yan. Mga bobo. Labas ang puta. Kala mo may bayad mag-revive eh. Box lang, box. Macro, tara gitna, spot. Mid. Huwag nyo nabulin yan. Dito muna. Huwag nyo nabulin muna. Macro, makapal tayo. Part lang yan eh. Macro, 3, 2, 1 MH. 3, 2, 1, tara par. Ito, sa taas oh. Sa taas. Sige boss, babalikan natin yan. Sa armo na tayo. Bago nila, gago. Hinabol nila ako, puki ng inang to, no?
Pakapal konti, macro. 3, 2, 1, tara. Bante. 1. Up. 2. Papunta na dyan sa atin, ha? Up. Harap likod, harap likod. Harap likod, may liligod. Harap likod. LPG, 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 LPG. Meron sa likod. Meron sa likod. LPG, Dami. LPG. 3, 2, 1, akit nyo, hagdan kaliwa. Dito, hagdan kaliwa. Wala. Wag na, macro. 3, 2, 1, balik dun. Balik sa L, balik sa L. Hawak 1, 1. Ina talaga. Labas tayo. Okay lang yun. Pakil. Ha? Pasok L. Hindi ko alam. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, up, 2, up. Putang ina, nakagip ako ng ganun lang. Pagkatas natin maghabol ng kalaban. Okay, palag pa. Sa harap may sink pa. Ito ko sa pasarap pa. Okay, makakuto kaliwa. MH meron? Takbo na mid, macro. Harap likod. 1. Up. 3. Up. Macro na. Kabid tayo. Ay, likod pa. Likod. Palag niya pa. Saan to? Left, right. Labas na. Pagbas na, labas na. Pakar. Okay, pasok. 8, 7, 6, 5, 4. Makakaro, 3, 2, trabante. Hawak 1. Okay, bali nyo. 1. Torgi W. 1. Up. 2. Up. Abante na hanggang mid. So, macro 1. Up. 2. Up. 3. Up. Kaliwa pa mga archer, oh. Huwag niyong isnabin to. Mga nakapaubo to. Kaya ito pumunta yung dalawa lang. May macro, oh. Spot lang. Spot. Na pumasok. Okay, macro lang. Sa gitna, 1. Up. 2. Up. Macro. Pile na. Kapal. 3, 2, 1. Tara, diretso. Hawak 1. Grabe yung pakapal ko, no? 3 lang. 1. Up. Sa likod. 2. Up. Makara ko. Labas. Masyado na malayo to. Pakar. Giyapak lang. Walang papasok, ha. Apak mid. Pasok L. Alam, may pumasok ng mid. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Abante. Tara, abante. 1. Up. Okay, palag nyo lang. Marami pa dito sa labas, oh. Takusa pa, ready. 1. Up. Shanty pa. Okay, macro ka lang. Hanap macro ko. Spot lang. Rasuan.
Macro ko lang. 3, 2, 1, image. Sige, macro. 3. Dito lang. 3. Image. 3, 2, 1. Tara, bante. Tara, mid. Macro lang. 3, 2, 1, tara mid. To 1. Up. Macro lang. Okay, macro. Mamaya na tayo mag-GH, huwag natin simulan. Tangin naman kaya yan eh. Mamaya at mayain nila yan. Dali, pakapal lang. Antayan. Mag-enjoy lahat. Antayan. 3, 2, 1, trabante. One. Up. 2. Up. 3. Up. Hunter up. Okay, palag. Bira lang. Tutok nyo sa FS kung hindi kayo naka-Q. So, baba-eba nun. Tanto, R. Pasok lang, R. Namatay. Pasok R. Pasok lang, R. Ano namatay? Okay, abante. Pakro lang. 3, 2, abante. Ito, gigolo, tsaka takoso. 1. Up. 3. Up. Resuan. May resu? Meron? Resuan niya? Okay, full buffs. Pinamatay ba sa party niyo? Likod. 1. Up. Okay, pasok. Revive. Balik nga tayo doon sa bilog. Pasok lang naman tayo. Pasok. Ano to? L, right. Right. Pasok right. Pasok R. Okay, macro lang. Harap, 1. Up, exo 2. Up. Uy, nakalasit pa. Kala ko di na ako makakapatay. Okay, pasok lang R. Kasuan. Pasok R, namatay ulit. Hindi na tayo nakaalas dito. Macro. 3, 2, 1, image. 3, 2, 1, trabante. Akyat. Sige ba? Hayaan nyo yung mga nag-habol dyan. Bukod sa din nila mapatay, naubos pa oras nila dyan. Ito, macro. Pakapal. 3. Tara, baba nga skating. Pakapak daw exo. Macro. Sige, rem siya tayo dito. Likod, 1. Up. 2. Up. Ako na nadali. Putang ina talaga. Ay. Harap, meron pa. Sink. Okay, baligbagin nyo. Bante. Okay, pasok mid naman tayo. Pasok mid lang. Spot. Okay, macro. 3, 2, 1. MH. 3, 2, 1. Tara kaliwa. Okay, dire-diretso na to. Pag umihinto, lalo tayo walang inaabutan eh. 1. Wala. Macro. Okay, macro. 3, 2, 1. Tara baba. Gusto nyo palapitin na lang natin sa atin. Tanginang yan. Pagod eh, no? Palapitin na lang sa atin. Tara, Jets tayo. Dito naman pupunta lahat yan pag paubos sa oras eh. Tara, Jets tayo. Tapos depensahan natin ng GH. Nasaan yung iba? Dali, kunin na natin. Pare-parehong konti. Pahirapan to kunin mamaya. Para dedepensa na lang tayo. Okay, banat. Bira lahat. Kumunti kami dito. Pag ako nakakita ng bumukod dyan, ha.
Clear ba paligid? Clear? Okay, macro lang. 12 tayo, 12. Eh, dito, macro ko lang dito. Oh, tangin, nababa kayo ngayon dito na. Wala dyan ngayon. Nag-iisip na mag-GH. Dito na tayo. Lapit din dito yan. Tsaka natin katayin. Putangin na mga yan. Macro. 3, 2, under pa left. Iyakit, baba na lang tayo dito. Okay ng inang mga to. 1. Up. 2. Up. 3. Macro na. Huwag ginabulin nyo nagpo-portal. Alam nyo naman na gagawin yan eh. Lalabas na yan eh. Supiyon, tigos oh. Tetay G. Macro. Okay, macro lang. 3, 2, 1. Tara, baba. Silip GH. Oh, ikot lang. Right side naman tayo. Sisilip. Okay, macro. Mapakapal. 3, 2, 1. Akyat. Okay. Oh, 1. Up. Makachempo din. Oh, labas. Mga unggoy. Dali ba? Atras. Bas. Okay, match. 3, 2, ang baba. Tara, ganun lang. Mabilisan lang na pacing. Ito, 1. Up. 2. Up. O, diretso nyo na. Ito, 1. Up. 2. Up. Okay, walang pwedeng humawak sa keso natin. Macro, dito. Okay, macro. Huwag nyo nang bawasan yung GH na yan. Macro ko lang. Ayan na, may PD. Okay, busin nyo. Oh, paano yan? Wala nang portal dito ngayon. Eh, di para kainta ka yan. Oh. Macro. Okay, dito lang. Pa rin nga ako. Macro lang. Huwag na kayo magpapitas. Jay, papasa ng PL. Nagdalaw naman tayo eh. Macro, 3, 2, tara sa lubang tako sa 1. Up. 2. Up. Macro dito. Macro dali. 3, 2, 1. Akyat. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Ako na. Putang ina mo. Filteran. Res 1 lang. Res 1. Okay, res 1. Pasok mid na matay. 3, 2, 1, tara forward nga kayo mid portal. Mid portal. Hindi na bilangan, diskarte ha. Si Jax nga pasali party. Balik spot. Balik na kayo spot, baka may nag-GH na. Balik spot. Pasok mid na matay. Sige, pasok lang mid na matay. Balik spot. Okay, balik spot, macro. 3, 2, 1, MH. Baba. Sige, matagal yun. Tayo pinakamakapal eh. Hawak 1. Wala. Macro lang, pakapal lang. Sorry, tayo unang sisilip. Okay, macro. 3, 2, 1, tara macro. Walang magwawak ha. Ito, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Huwag nyo na sagad. Balik na likod. Stuck ako. Huwag na. Pedes. Pakapal na pedes. Macro. Hello? Pedes? Hello? 3, 2, 1, tara baba. Si Jaxo, baka may slot kayo. Puno kami. Okay, tutok GH. Wala. Kaliwa. Okay, ikot nyo.
To 1. Up. 2. Up. Okay, makro. Huwag niyo na habulin yung FPS. Okay, ubos pa. Ubos lang. Okay, ubos. Sa likod pa. Sing Archer. Sing Archer pa. Kainin yan, gang. Okay, resuhan lang, resuhan. Walang magre-revive, resuhan lang. Resuhan lang po, resuhan. Resuhan lang. Resuhan lang. Okay, makro. Teka, papasukin ko si deck doon. Baka miscoms na naman to. Ulit Okay, mo. makro lang. Makro ko. 3 to ang tarabante. Si Alpha pala commander doon. Makapal nga lang dito. Balik na kayo. Huwag nyo nabulin yan. 3 to ang abante. NYPD. 1 up. 2. Up. 3. Wag na dito na. Wag na, wag na. Walang image bo. 3, 2, 1. Tara image. Okay, macro. 3, 2, 1. Tara. EXO. 1. Up. 2. Up. Macro. Balik pinanggalingan lang. Balik pinanggalingan lang. Balik pinanggalingan. Huwag nyo expect na hindi titira EXO ko contest na yun tapos na event Macro, macro. Makapal nga dito sa macro ko. Dali. 3, 2, 1. MH. 3, 2, 1. Akyat. Dito pala ako sa kabila dapat. 1. Gago. Up. 2. Wag na, wag na, wag na, wag na, wag na, wag na. Macro na. Bilog, bilog, bilog. Ito, mas makapal 1. Up. Resuhan lang sa namatay, resuhan. Pedes na. Ubus pa. Dito tayo sa Pedes maglaro. Sa Pedes maglaro, sa Pedes. Sa Pedes, Pedes. Dali. Sige, likod pa ako sa. Likod pa ako sa. Pasok, pasok R namatay. Sige lang, paubos lang dyan. Harap likod. Harap ka likod, NYPD. Harap likod, 1. Up. 2. Up. Log. 3. Up. SP lahat. SP na, SP revive, SP revive. Apakar. Yung mga pumasok dyan lang kayo sa R. Okay, apakar. 3, 2, 1, pasok. Pa-scout ako ng GH boss, yung nag-scout kanina. Doon ka na sa GH spot naman. Thank you. 3, 2, 1, tara MH. Sabante nga. Totok likod, 1. Up. Mga sa bilog, oh. Macro. Tara GH, baba. Antayan lang. Pauna nga kami, brawler. Para maka-one up kami. Para makabigla. Macro. 3, 2, 1, tara, bante. May scatter ka. Likod. Ikaw nga tito sa GH tito. Sige. Macro. Okay na pala, may scouter na ako GH boss. Ganun ka ulit kung kanina. Yung nag-i-scout. Kaya macro. Lang ako. Babs lang. 3, 2, 1, try ikot. Macro. Gawin nyo na try yung gigulo, sis na yan. Ito, 1. Up. Ano ka nakaraan, napabayaan ngayon. Umasa kayo. Okay, 1. Up. Okay, palag. Palag pa. Revive na. Minya, revive. SP na. Tapos na MMR siguro naman, mag-SP na tayo. Wala tayo nun to. Apak mid. Ay mo ako, gago ko. Apak lang ha. Antayan, apak lang. Dami gago. 3, 2, 1, tara, pasok. Image ko kayo. 3, 2, 1, tara, baba. Siya ko. Tito. Pababa ako, salubungin mo ako. Sa likod niyo. Likod ka. Teka. 3, 2, 1, tara kanan. Sali oh. Sarap po. 1. Up. Ay, si Bangis makakuha. Si Betlog. Ganda. Huwag na abulin. Sa likod, madami pa. Pansinin nyo to. Pipitas to. Huwag nyo abulin. Dito lang. Palabasin nyo. Macro lang. Yung EXO, tamang walk oh. Dami doon po. Kaya macro lang. Sige tita, wait lang. Okay, tito. Lot. Macro. Yeah, macro lang ha. 3, 2, 1 dito kanan.
Tara. Salpakan nyo yan, DDS. 1. Pasukin yan, pasukin yan. Pasukin yan. Okay, macro. Macro lang, macro Extra lang. gilid nyo, extra gilid nyo ah. Ayan ah. Ay tayo na magkakalat ng gigulo. Gigulo pala to. Macro, kaliwa. Okay, hayaan nyo na sa gigulo yun. Hayaan nyo, walang papasok doon ha. Sige, putang ina, pasok. Ay, Boss JT! Macro. Huwag, hayaan nyo sila maglaro pag ganun. Pag naubos sila, papasok naman tayo eh. So, Shemage, ayan, shemage, shemage. Oh, binigay kita ah. O, kaliwa. Ikot. Hanap naman tayong kalaban eh, oh. O, ito. 1. Up. Sausawan nyo na ngayon. 2. Up. Dahil sinasakop na sila ng archer. O, ikot lang. Ikot. Macro. Huwag nyo na yan. Tropa na yan eh. O, likod daw. Macro. Harap likod. 3, 2. Dito muna. Dito lang. Huwag mo na. Hayaan nyo sila umano. Sila naman may objective dyan. Ubus lang naman ang habol natin eh. Kaya macro. 3, 2, 1, image. Tara, bante. Ayan na. Napaklashing na. O, third party tayo ngayon. Hawak 1. 1. Up. Okay, bante. 2. Up. Sige, sagad. 2, kalatos oh. Ay, putang ina nyo. Huwag na. Umatras gigulo. Ibig sabihin, hindi sila titira. Macro. Dapi na titira. Naka ba sa guild dito? Reson lang. Abante dito, bet lang. Huwag nyo natirahin yan, ha? Ito, nakachamba lang isang GH. Kumukulit na dito, no? Macro. 3, 2, 1, tara. Ikot. Malatanod. Ikot. Wag. Kayaan nyo na sila. Palaban yan. Macro. Ikot ulit, kabila. Sige. Ikot ako sa. Jogging lang. Dito lang. Wag. Wag, hayaan nyo. Sige, busing kayo niyan. Okay, macro. Dito lang. 3, 2, 1. Tara, push nga sa archer. 1. Up. Wag na. Masyado. Okay, EW tayo nito. Okay, hayaan nyo pumasok. Dito. Pasok dito. Ay, okay, kinain ko na yakin. Okay, lapain nyo. Lapain nyo. Harap likod pa. NYPD, likod pa. Gigulo pa. SP revive na. Talagang tsaka sila bumanat. Pag 2 minutes, alanganing oras, no? Sige, revive nyo. Hindi pa makapag-GH agad to. Napak mid. Gihantayan tayo. Apak mid. Apakar. R. Hindi tayo makikipagpitasan dyan. GH lang tayo. Apakar. Apak pa. Okay, call Jun. Kaya yan. 3, 2, 1, pasok. Okay, full box. 10% GH ha. 3, 2, 1. Medyo kayo maniwala. Nandito yun sa party ko. Tatalaw niya yun. Alam ba ako? Tama ka naman sa 10% yung buras. Tanginang mic yun ang puta. Robot ka dito, robot. Macro lang. Kanan nga, 3, 2, 1, tara kanan. Archer, 1. Up. Paalam. 2. Wag na, bud. Pwede na. 1 minuto. Haligid pa, NYPD Yun na, per job ko itong mga tanganot mo. Nag-GH. Wala. Sige, ubos lang. DDS. Tayo ina mo, na-plus 9 to. GH lang, DDS. GH. Tangina niya, Dar. Atas makarap niyo. Ayan, gigil. Okay, balik lang 12. Rasuhan si Leo. Diretso si selfie. Nice G. Nice G. Last laro sa MP mo niya. Nice G. EXO nga. 1. Up. Okay, salpok sa EXO. Bawasan mo na para pamagal ng GH. Ito ang mga Ay, mo. GH. Ang ina. Nice G. What up? Two up? Hello? Tinangina, wala. Teka nga, tara nga, Zep, tsaka Us dito, macro ko. Tara, palag tayo. Tara dito.
Hello? Aray ko. Ayun. Utang ina, sinong pumatay sa akin? Ako. Nice game mga boss. Red and blue ba to? Ah.